Pwersa, Alasis, back once again. Nandito tayo sa may crossing show MRT. Sa loob po to ng MRT. Nandun lang po ang MRT. Aakyat po kayo. Nandito lang ang Ukay-Ukay. Naka new arrival po sila. Ito po yung arrival nilang Ukay-Ukay sa may show Mandaluyong Crossing. Good afternoon, Passion Delight, new arrival. Pwersa, Alas in, Pwersa, Alas in. Hoka shoes. Ang size 9.5, ang price 1.8. Hoka triple black, new arrival. Nike shoes, ang size 8, ang price 1.5. Nike arrival, Ukay-Ukay. Adidas Stan Smith, ang size 6, ang price 1.5. Adidas Stan Smith. K-Swiss, ang size 9, ang price 1,250. K-Swiss arrival, Ukay-Ukay. Reebok, ang size 9, ang price 1,250. Arrival, Ukay-Ukay. New Balance, ang size 8.5, ang price 1.5. Arrival, Ukay-Ukay. Adidas Boss, ang size 8.5, ang price 980. Adidas Boss arrival, Ukay-Ukay. Converse Chuck Taylor, ang size 10, ang price 1.5. Converse Chuck Taylor arrival, Ukay-Ukay. Nike Air Max, ang size 9.5, ang price 1.5. Nike Air Max arrival. Nike Air Max, ang size 8.5, ang price 1.6. Nike Air Max arrival, Ukay-Ukay. Adidas Ultra Boost, ang size 6, ang price 1.250. 1.250. Adidas Ultra Boost arrival, Ukay-Ukay. Nike Pegasus, ang size 6, ang price 1.250. Nike Pegasus. New Balance, ang size 11, ang price 1.5. New Balance arrival, Ukay-Ukay. Vans, ang size 9.5, ang price 1.5. Vans arrival, Ukay-Ukay. Adidas Campus, ang size 9.5, ang price 1.5. Adidas Ukay-Ukay arrival. Nike, ang size 8, ang price 1.5. Nike arrival, Ukay-Ukay. Adidas, ang size 9.5, ang price 1.5. Adidas
Nike, ang size 8.5, ang price 1.5. New arrival, ukay-ukay. Converse, ang size 8.5, ang price 1,250. Converse. Nike triple double white, ang size 8.5, ang price 980. Nike triple white Air, Nike Air. Vans, ang size 6.5, ang price 980. Arrival, ukay-ukay. Nike Air Force One triple white, ang size 6.5, ang price 1,250. Nike Air Force One triple white. Converse Shoes Girl, ang size 4, ang price 980. Converse Shoes Girls. New arrival, ukay-ukay. Nike Cortez Low Shashable, legit, ang size 6.5, ang price 780. Nike Cortez Low Shashable, legit, ukay-ukay. Arrival, ukay-ukay. Vans, ang size 6.5, ang price 780. Vans. Nike Air Max, ang size 10.5, ang price 1.5. Nike Air Max. Vans Shoes Girls, ang size 4, ang price 780. Vans. Adidas Ultra Boost triple black, ang size 6.5, ang price 980. Adidas Ultra Boost triple black, new arrival, ukay-ukay. Vans, ang size 6, ang price 780. Vans. Adidas MMD, ang size 6, ang price 780. Adidas MMD, new arrival, ukay-ukay, Boost. Adidas, ang size 9.5, ang price 1.5. Adidas Shoes Girls, ang size 5.5, ang price 980. Shoes Girls, new arrival, ukay-ukay. Nike shoes, ang size 10, ang price 1.8. Nike. Converse, ang size 3, ang price 1.8. Converse Chuck Taylor. Nike Air Force One triple white, ang size 10, ang price 1.8. Nike Air Force One triple double white. Nike LeBron James Air Max, ang size 6, ang price 1.8. Nike LeBron James Air Max, new arrival, ukay-ukay. LeBron. Nike Air Force One undefeated low, ang size 11, ang price 2.8. Nike undefeated low, new arrival, ukay-ukay. Puma Melo
Puma Mellow, ang size 8, ang price 2.8. Puma Mellow, new arrival, ukay. Nike shoes, ang size 10, ang price 3.8. Nike Air Flight, new arrival, ukay. Gucci, ang size 5, ang price 3.8. Gucci, legit, ukay, solid. Nike Michael Jordan, solid, legit, shashable, legit. Ang price 3.8, ang size 9.5. Nike MJ, shashable, legit. LB shoes, triple, double black, ang size 8, ang price 3.8. LB triple black, shashable, legit, ukay. Ma'am sir, ito po yung arrival po nila, mga bags, legit bags, ukay. Marami pagpipilian. Bags. Dito lang po to sa may crossing Mandaluyong EDSA, sa may MRT, sa may loob po to. Thank you ma'am sir. Nike Michael Jordan, shashable, legit, ukay. Ang size 8.5, ang price 3.8. Nike Michael Jordan, shashable, legit, ukay. MJ23, Pwersa Alas, naka new arrival, Passion Delight, crossing Mandaluyong EDSA, MRT located. Pwersa Alas, hanggang dito na lang si Alas, back to back. Thank you, Passion Delight, MRT, EDSA Crossing, MRT, thank you, Passion Delight.